আপোনালোক চাপি লাগিব আমাৰ বহুত আছে তোমাদের পাছত ছাপিয়ে দিব তাঞ্জলিকে बहुत पता है कि हमें आफत कार्यक्रम आरंभ करलो सारा हो गया है। ওইখানে চলা হওয়া আছে ভালোমান দিনগুলো বাকি আছে আর ধরো বাকি মতো মিলাই দিও আৰু তাত রাস্তা একদম চাপি আহিব আচরণ কি হব কবান ওচৰতে নাথাকিব সকলো আমি অকমান আপোনালোক সিফালে যাবলৈ কৈছো ওপৰত পঠিছে নাই কেমেৰা আছে ওপৰত ছবিটো ভালকে নাহিব ওপৰত জুম উৰি আছে ऊपर ड्रोन खन है ड्रोन है ऊपर में ड्रोन है देखिए ये व्यू नहीं होगा अच्छा नहीं होगा आप लोग पूरा साइड हो जाइए आप लोग पूरा साइड हो जाइए ये पूरा साइड हो जाइए ऊपर में ड्रोन चल रहा है ना न्यूज अच्छा नहीं है আমার ডিভাইডারের ভিতর করে এখানে জ্বলাই হয়েছে না কেন এখানে জ্বলাই হওয়ার পিছনে আমি এটা শ্রদ্ধাঞ্জলি কালে যাম আৰু মানুহখিনি কিন্তু একদম এনেকে চাপ খাই থাকিলে যে ফটোটো একো ভাল নাহিব আৰু দেখিবলৈ ভাল নহব আপোনালোক পাছলৈ যাওক অকমান आप लोग पूरा पीछे जाइए पूरा पीछे हो जाइए और सब फोटो लेगा अच्छा से सब देखिएगा और इधर एकदम सटा हुआ अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा फोटो अच्छा नहीं आएगा